The best teacher man good is experience. The good thing about in our industry, there is always a healthy competition for us. Even me, ka-experience man pud good ko og kanang mga commitment crisis. Kaya somehow, pag mabook na nga schedule, labi na nga mga wedding ra gyud ko aon is 8, 18, 28. So mag-unhanay na gid na sila. So happy pud ko nga si Sir Froilan, si Ma'am Salve or the other MCs mo contact pud sa ko kay tinabangay pud me. But for me, sa ko nga level for 5 years pa, maglisod pud ko, reach out sila kay sila gali ilado na. Always gina fully book ni sila. So ako magproblema ko kinsa akong reach out. So that's why there are some people nga aspiring MCs right now nga ginakontak po nako sila based on their expertise. So para di po ko maulawan nga mag-recommend ko ani sa akong client, kanang kabalo jud ko kinsa pa ako nga pang-recommend. So that's why talking about aspiring or inspiring someone, I will always push them. The best teacher man good is experience. Through experience, like growth, like development. Kung piece of advice gid sila hats, always find your comfort. Ana mo importante. Be comfortable of yourself.